Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan ajar macam mana kamu nak join Google Classroom. Okay. So firstly, bila kamu buka browse Google contohnya, okay, kamu akan nampak ada bintik-bintik ni. So you click here. Okay. Once you click, you akan nampak ada listed semua yang berkaitan dengan Google lah. Jadi pilih Google Classroom. So you click. Okay, once you dah click, dia akan keluar seperti ini. Alright. So seterusnya apa yang kamu perlu buat adalah klik untuk join your first class. You boleh klik tanda tambah di bahagian atas, klik. Okay, and then klik join class. Alright. Join class. Okay. Keluar macam ni. So masukkanlah class code. Alright, so sebagai contoh, kelas kod bagi kelas tingkatan 3 adalah OSH PPV2. Okay, so once kita dah masukkan kelas kod, and then you click join lah. Alright. Okay, dah berada di dalam kelas. So ini adalah kelas lah, kelas kamu lah. Okay, so you boleh check to-do list, boleh check calendar. Dekat sini you punya kelas lah. Okay, dalam kelas. Alright, so ada stream, ada classwork. So cikgu boleh cikgu akan post apa yang dikendakinya dekat sini. Okay, dan sini classwork. Alright. Okay. Next, cikgu akan ajar berkenaan dengan attendance. Untuk attendance, okay, biasanya dia akan keluar attendance seperti ini. So you just klik di sini. Okay. So klik di sini. Attendance. Okay, you have 5 minutes into the lesson to respond. If you don't respond within the class period, you will be marked absent for the day. So, don't forget setiap kali bila keluar attendance seperti ini, so you kena klik dekat sini. Yes, I'm here and ready to learn. You click turn in. Alright? So, bila you click turn in, you dah hadir lah dalam kelas, okay? Klik turn in di sini. Kemudian jangan lupa untuk tulis nama penuh. Okay. Contohnya begini. Okay. Ni klik turn in. And then yang ini pula you tekan private comment ni. Klik nama. Alright. Tulis nama penuh lah. Ni saya tulis nama pendek. Kamu tulis nama penuh. Write your full name in the private message box. Tulis dekat private comment dekat sini, private message box, bukan dekat kelas comment. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.